Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nusipa. Here I will to explain about essay from Helena Sixous, Feminism karya The Lodge of the Medusa. Among them, abstract, introduction, the author, the object, review, and conclusion. Abstract. The essay The Lodge of the Medusa, written by Helena Sixous, has become an important work in feminist studies. In this essay, Sixous proposes the concept of feminine writing, which empowers women to express their identities, experiences, and desires outside the structure of patriarchal domination. This study aims to analyze Sixous' contribution in promoting feminist thinking and stimulating women's awareness of their strength and courage. This research method includes text analysis and a critical approach to Sixous' ideas in his essays. We refer to previous research that has addressed the Lodge of the Medusa and related feminist theories to support our interpretation and analysis. The result of the study showed that The Lodge of the Medusa makes an important contribution in strengthening feminist thought and inviting women to take charge of their own narrative and writing. This essay encourages women to free themselves from patriarchal control and appreciate their uniqueness and strength as women. Sixous offers a view that takes women's awareness of their own potential and their role in social change. Abstract. Dari esai The Lodge of the Medusa yang ditulis oleh Helena Sixous telah menjadi karya penting dalam studi feminin. Dalam esai ini, Sixous mengajukan konsep tulisan feminin yang memperdayakan perempuan untuk mengungkapkan identitas, pengalaman, dan keinginan mereka di luar struktur dominasi patriarki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Sixous dalam mendorong pemikiran feminis dan kesadaran perempuan akan kekuatan dan keberanian mereka. Metode penelitian ini mencakup analisis teks dan pendekatan kritis terhadap gagasan-gagasan Sixous dalam esainya. Penelitian ini juga merujuk pada penelitian sebelumnya yang telah membahas The Lodge of the Medusa, serta teori feminis terkait untuk mendukung interpretasi dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa The Lodge of the Medusa memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemikiran feminis dan mengajak perempuan untuk mengambil alih narasi dan penulisan mereka sendiri. Esai ini mendorong untuk membebaskan diri dari kendali patriarki dan menghargai keunikan dan kekuatan mereka sebagai perempuan. Sixous menawarkan pandangan yang memicu kesadaran perempuan akan potensi diri dan peran mereka dalam perubahan sosial. Next, introduction. In the development of feminist theory, the contribution of Helena Sixous through her famous essay, The Lodge of the Medusa, has encouraged the feminist discourse with her revolutionary ideas. This essay has inspired an feminist movement and is a milestone in contemporary feminist thought. In the introduction to this essay, Sixous explicitly highlights the history of the marginalization and silencing of women's voice in literature and philosophy. There he emphasized that in the context of masculinity domination, women's voices are often ignored or considered as insignificant voice. In this essay, Sixous encouraged women to adopt feminine writing, a form of writing that differs from conventional patriarchal structure. She advocates
for women to embrace their unique experiences and identities as women, and to use writing as a means of self-expression and empowerment. Dalam perkembangan teori feminis, kontribusi Helena Sixous melalui esainya yang terkenal The Lodge of the Medusa telah memperkaya wacana feminis dan gagasan-gagasan yang revolusioner. Esai ini merupakan gerakan feminis dan menjadi tonggak penting dalam pemikiran feminis kontemporer. Sixous secara tegas menyoroti sejarah peminggiran dan pembungkaman suara-suara perempuan dalam literatur dan filsafat. Ia menekankan bahwa dalam konteks dominasi maskulinitas, suara-suara perempuan seringkali diabaikan atau dianggap sebagai suara yang tidak berarti. Dalam esai ini juga, Sixous mendorong perempuan untuk mengadopsi tulisan feminim, sebuah tulisan yang berbeda dari struktur patriarki dan konvensional. Ia menganjurkan perempuan untuk merangkul keunikan pengalaman dari identitas mereka sebagai perempuan dan menggunakan tulisan sebagai alat ekspresi diri dan pemberdayaan. Next, the author. Helena Sixous was a French writer, philosopher, critic, and professor. She is now as one of the central figures in the feminist movement and one of the most influential writers in contemporary feminist theory. Sixous is known for his significant contribution to the development of feminist theory, particularly in development of the concept or feminine writing. In her acclaimed essay, The Lodge of the Medusa, she advocated for women to express their own voice, expressing the uniqueness and power of women through writing that transcend dominant patriarchal structures. Helena Sixous adalah seorang penulis, filosof, kritikus, dan profesor asal Perancis. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh sentral dalam gerakan feminis dan salah satu penulis yang berpengaruh dalam teori feminis kontemporer. Sixous dikenal karena kontribusinya yang signifikan dan pengembangan teori feminis, khususnya dalam pengembangan konsep atau tulisan feminin. Dalam esainya yang terkenal, The Lodge of the Medusa, ia mengadvokasi perempuan untuk mengekspresikan suara mereka sendiri, mengungkapkan keunikan dan kekuatan perempuan melalui penulisan yang melampaui struktur dominan yang patriarkal. The object of journal writing about Helena Sixous and her essay, The Lodge of the Medusa, can cover various aspects. 1. Text analysis, examining the contents and structure of the essay, The Lodge of the Medusa, in detail to understand the arguments and ideas conveyed by Sixous. Analysis the language, metaphor, and writing style used to express the concept of feminine writing. 2. Historical and theoretical context. 3. Critical interpretation. 4. Contemporary relevance. 5. Impact and reception. Jadi, objek dari penulisan jurnal tentang Helena Sixous dan esainya The Lodge of the Medusa dapat mencakup beberapa aspek. Yang pertama, analisis teks, meneliti isi dan struktur esai The Lodge of the Medusa secara rinci untuk memahami argumen dan gagasan yang disampaikan oleh Sixous, menganalisis bahasa, metafora, dan gaya penulisan yang digunakan untuk mengekspresikan konsep tulisan feminin. 2. Konsep historikal dan teoritis, menempatkan esai dalam konteks sejarah dan perkembangan teori feminis, mengeksplorasi pengaruh dan kontribusi
Sixous terhadap gerakan feminis serta hubungannya dengan pemikiran feminis kontemporer. 3. Penafsiran kritis, menganalisis dan menafsirkan argumen dan gagasan Sixous dengan pendekatan kritis, meninjau implikasi teoritis dan praktis dari esai The Launch of the Medusa dalam konteks gerakan feminin dan studi gender. Yang keempat, relevansi kontemporer, menjelajahi relevansi esai Sixous dalam konteks sosial dan politik saat ini. Membahas bagaimana gagasan tulisan feminin dan pembebasan perempuan yang diperkenalkan oleh Sixous dapat diterapkan dalam konteks feminis kontemporer dan perjuangan perempuan untuk kesetaraan. 5. Dampak dan penerimaan, melihat bagaimana esai The Launch of the Medusa telah mempengaruhi pemikiran feminis dan membuka jalan bagi perempuan feminin. Mengeksplorasi bagaimana esai ini diterima dan diperdebatkan dalam wacana akademik aktivisme feminis. Next, review. The Launch of the Medusa by Helena Sixous is a well-known and influential essay in feminist studies. This essay was first published and has played an important role in expanding feminist discourse and fighting for women's liberation. In her essay, Sixous advocates for the concept of feminine writing, which empowers women to express their own identities, experiences, and desires beyond the boundaries imposed by patriarchal structure. She invites women to free themselves from the control of male domination in language and writing, and appreciate their strength and courage as women. This essay also criticizes the suppression and marginalization women's voice in traditional literature and philosophy. Sixous used the metaphor of the Medusa, a Greek mythological character, as a symbol of the hidden power of woman and her transformational potential. The Launch of the Medusa oleh Helena Sixous adalah esai yang terkenal dan berpengaruh terhadap studi feminis. Esai ini pertama kali diterbitkan dan telah memainkan peran penting dalam memperluas wacana feminis dan memperjuangkan pembebasan perempuan. Dalam esainya, Sixous mengadvokasi konsep tulisan feminin yang memberdayakan perempuan untuk mengekspresikan identitas, pengalaman, dan keinginan mereka sendiri di luar batasan-batasan yang diterapkan oleh struktur patriarki. Ia mengajak perempuan untuk membebaskan diri dari kendali dominasi laki-laki dalam bahasa dan penulisan, serta menghargai kekuatan dan keberanian mereka sebagai perempuan. Esai ini juga mengkritik penindasan dan marginalisasi suara-suara perempuan dalam literatur dan filsafat tradisional. Sixous menggunakan metafora Medusa, tokoh mitologi Yunani, sebagai simbol kekuatan perempuan yang tersembunyi dan potensi transformasional yang dimilikinya. Conclusion. The conclusion of the journal or essay about Helena Sixous and her essay, The Launch of the Medusa, is likely to summarize Sixous' important contribution encouraging women to express themselves through feminine writing, analyzes the influence and impact of his ideas in contemporary feminist contexts by emphasizing the importance of women's freedom in language and writing. This essay has broadened the feminist discourse and fought for gender equality. Helena Sixous highlights the need for women to take charge
of the narrative and create space for their own voice and experiences. Okay, thank you for attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.